Sisters asking me, how do I maintain my iman? Not maintain. My iman has gone very high now. And I challenge, anyone show me a better religion, Islam, I will convert. I'm so convinced with Islam, with logic and reason, I tell anyone, show me better book than the Quran, I will convert. Others cannot say because they don't have comparative religion. I tell you, show me a book better than the Quran, show me a religion better than Islam, I'm ready to accept Islam. I'm ready to change my religion. The sister tadi bertanya pada saya bagaimana saya menjaga keimanan saya. Saya insya Allah bukan menjaga sekarang. Saya insya Allah berada dalam keimanan yang sangat tinggi, sangat kuat. Siapapun yang dapat menunjukkan kitab yang lebih baik dari Quran, siapapun yang dapat menunjukkan kepada saya ada agama lain yang lebih baik dari Islam, saya bersedia masuk agama itu. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah yang terbaik, Islam adalah agama terbaik. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, setelah sukses digelar acara ceramah Dr. Zakir Naik di Malang, yang pada awalnya menuai penolakan dari segelintir oknum, tetapi acara ceramah Dr. Zakir Naik di Malang tetap dilaksanakan, dan bahkan acara berjalan sangat lancar. Dan bahkan di dalam acara tersebut, ada 2 orang non-muslim yang bersyahadat masuk Islam. Nah, setelah gelaran acara ceramah Dr. Zakir Naik di Malang, giliran kota berikutnya adalah kota Bandung. Nah, kapan ceramah Dr. Zakir Naik di kota Bandung akan digelar, dan di manakah lokasinya? Jadwal Zakir Naik di Bandung bulan Juli tahun 2025 dan lokasinya. Menjelang pertengahan Juli tahun 2025, Bandung menjadi salah satu titik penting dalam safari dakwah Dr. Zakir Naik di Indonesia. Jadwal Zakir Naik di Bandung ditunggu-tunggu banyak jamaah dari dalam dan luar Bandung. Informasi jadwal serta lokasi yang akurat sangat dibutuhkan agar penonton tidak keliru hadir di tempat yang salah. Acara di Bandung bertajuk Indonesia Lecture Dr. Zakir Naik Tour 2025 digelar selama 2 hari berturut-turut. Informasi jadwal Zakir Naik di Bandung. Mengutip dari Instagram @zakirnaikofficial, Zakir Naik merupakan sosok ustaz terkenal asal India yang kerap berdakwah dan ceramah ke berbagai negara. Jadwal Zakir Naik di Bandung bakal dihelat sebentar lagi. Ceramah akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 12 dan tanggal 13 Juli tahun 2025. Lokasi ceramahnya berlangsung di Lapangan Tritan, Bandung. Ini merupakan lokasi resmi yang tertera dalam jadwal Indonesia Lecture Tour tahun ini. Pada kedua tanggal tersebut, seluruh rangkaian acara berlangsung malam hari. Gerbang akan dibuka sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk ceramah inti yang dibawakan oleh Dr. Zakir Naik akan mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kedua hari tersebut menampilkan sesi lengkap yang terdiri dari rangkaian acara berupa pembukaan, ceramah dari Syekh Farid Naik. Disusul sesi perkenalan dari Dr. Zakir Naik, kemudian masuk sesi ceramah inti, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dari audiens. Jamaah bisa datang ke Lapangan Tritan tepat waktu. Tidak diperlukan registrasi khusus karena acara terbuka untuk umum dan gratis, meskipun panitia menerima donasi sukarela untuk kelancaran acara. Demi kenyamanan bersama, penonton disarankan membawa perlengkapan pribadi seperti alas duduk, air minum, dan payung jika diperlukan. Disarankan hadir lebih awal untuk mendapatkan tempat terbaik serta mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir. Sesuai dengan bacaan di atas, jadwal Zakir Naik di Bandung dilaksanakan pada 12-13 Juli tahun 2025 di Lapangan Tritan Bandung. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian tur dakwah nasional yang menyasar beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Malang, dan Bandung. Nah, berikut ini kita akan tampilkan live streaming Dr. Zakir Naik bersama A.A. Jim sebelum acara resmi digelar. It is fard on every Muslim that they do da'wah to the non-Muslims and do Islah to the Muslims. Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, in Surah Tawbah chapter number 9,
which is one of the most militant surah of the Quran. The only surah which does not begin with the beautiful formula Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. It is Professor Budi Faisal, one of pembina apa? Yeah, leader in Darul Tauhid. He is architect, but he know a lot English, but you better than me because school in Australia, America, and other country. Mr. Budi, please translate, help me. I need your help. I'm stressed enough. Oh, Allah always help me. Yeah, I just start to learn English. Alhamdulillah. Good, mashallah. Ayo Budi. Allah says in Surah Tawbah, as I mentioned, Surah Tawbah is the only surah in the Quran which does not start with the beautiful formula Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Allah SWT menyampaikan dalam satu surah, surah Taubat, surat ke-9, di mana hanya pada surat itu Allah SWT tidak memulainya dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. In Surah Tawbah, why does Allah subhanahu wa ta'ala does not start with the beautiful formula Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? For example, if you are walking on the streets of Bandung with your wife or with your mother, and if there is a hooligan who snatches the handbag of your wife and runs away, what will you do? Terkait kembali dengan surat At-Taubah yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Misalnya beliau sampaikan kita sedang jalan di satu jalan di kota Bandung bersama dengan istri ataupun dengan ibu kita, dan beliau katakan ada hooligan. Hooligan itu persipnya kota Bandung ya, persipnya tapi di Inggris, dan kemudian mengambil tas dari istri atau ibu kita. Apa yang kita akan lakukan? But naturally, you run after him. When you catch up with him, you will not say Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. You will not say that Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You will get down to the subject directly. Hey mister, give me back the handbag, otherwise I'll break your neck. Hey mister, give me back the handbag, I will break your arm. You will get down to the subject directly. Tentu kita tidak akan bermanis-manis dengan orang yang mengambil tas dari tangan istri dan atau ibu kita. Tentu kita tidak akan menyampaikan Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, tentu kita tidak akan melakukan itu. Bahkan kita langsung dengan tegas meminta tas itu kembali. So in Surah Tawbah, there is a peace treaty between the Muslims and the mushriks of Makkah. And this peace treaty was unilaterally broken by the mushriks of Makkah. So Allah subhanahu wa ta'ala is giving a warning to the mushriks that put things straight in 4 months time, otherwise a declaration of war. And when Allah talks about declaration of war, He comes to the subject directly. No Bismillah required. Ya, ini terkait dengan kisah Peace Treaty Hudaybiyah. You mean the Peace Treaty is the Hudaybiyah? Hudaybiyah ya? Is that right? The Hudaybiyah Yes. Treaty ya? Yes. Ini terkait dengan kisah ketika pada waktu itu perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy Mekah yang tadi disebutkan Peace Treaty, perjanjian perdamaian terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini mungkin nanti dilanjutkan ya, apa yang akan terjadi setelah perjanjian ini. Please continue. But by the time Allah subhanahu wa ta'ala reaches verse number 24, now He's talking to us Muslims. He's addressing us. And Allah says, Qul in kana abaukum. Say whether it be for fathers, wa abnaukum, or your sons, wa azwajukum, or your spouses, your wives or husbands, wa ashiratukum, or your relatives. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah SWT juga berfirman, kurang lebih maknanya, seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian. Okay, continue. Finish the surah. You haven't finished the surah? Oh. No, if I say you won't be able to understand. Oh, okay. Small. Okay. Long verse. Okay. So you translate the first part, then Okay. That you ya ayyuhalladzina amanu wa Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Okay. Wahai orang yang beriman, seandainya Qul in kana abaukum, ayah-ayah kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, izat wa azwajukum, istri-istri kalian, and then Wa ashiratukum. wa ashiratukum, Your relatives. Your relatives. Keluarga kalian. Okay. And Allah continues, what are your consideration? Are they your fathers? Are they your sons? Are they your wives? Are they your relatives? What is the consideration? Are they your brothers? Wa ikhwanukum? Allah continues, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasada wa masakinu tarzawnaha. The wealth you have amassed, the business in which you deal, the house in which you live. Allah is asking, what are your considerations? Lanjutan dari ayat yang sama dalam surat At-Taubah 24, harta-harta kalian yang kalian khawatirkan,
rumah-rumah kalian yang akan khawatirkan. Saya tidak bisa menerjemahkan secara detail ya, takut salah ayatnya. Tapi intinya Allah SWT beliau menyampaikan apa pertimbangan kalian terkait dengan tadi yang disampaikan di pertama. Allah says, if you love all these 8 things, your fathers, your sons, your brothers, your wives, your relatives, the wealth you have amassed, the business in which you deal, the house in which you live, if you love all these 8 things more than Allah, more than His Rasul, more than doing jihad in His way, Allah says, fatarabbasu, wait, hatta ya'ti Allah bi amri, until Allah brings about His decision to you. Wallahu la yahdiqul fasiqin. And Allah guides not the fasiq people. Lanjutannya tadi ya, tadi mulai dari awal, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24 ya. So Allah is giving us a warning to the Muslims in Surah Taubah chapter 9 verse 24. That means you have to love Allah, His Rasul, and doing jihad in the way of Allah. Now the jihad is dawah. Convey the message of Islam to your non-Muslim brothers, non-Muslim friends. Di sini Allah memperingatkan kepada kita ya, apabila semua itu lebih dicintai dibandingkan berjihad di jalan Allah. Dan saat ini jihad adalah salah satu jihad yang terbaik menurut beliau adalah dakwah, dengan cara menyampaikan pesan kepada non-Muslim, saudara-saudara, teman-teman, dan terhadap saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita yang non-Muslim. Terima kasih. I'm asking you a question. Suppose your neighbor, when you go to office, your neighbor abuses your mother, uses foul language against your mother. When you come back home and you come to know, what will you do to him? Seandainya tetangga kalian datang kepada office, to your When office, you go to the office, ketika your kita neighbor datang, abuses your mother, ya, ketika kita Foul datang language. kita keluar ke kantor, ternyata tetangga kita abuses the mother. abuses itu Foul language. mengganggu ya, mengganggu ibu kita. Apa yang harus kita lakukan? Yes. What will you do? Apa yang harus kita lakukan bila tetangga tadi mengganggu ibu What kita? will you do? Reply. Minta dijawab. Apa yang harus kita lakukan? Huh? kick. Kick, okay? Iya, Kick. oke. Only kick. Only kick. Ada lagi selain ditendang, diapain lagi? What will you do? Apa? Fight. Okay. What else? What will you do? What will you do? Punch. What will you do? Report to the police and wait for police to come. How long? Police in Indonesia comes immediately. Apakah polisi di Indonesia kalau lapor polisi bisa datang segera? What will you do? Apa yang akan kita lakukan? Ada lagi? Apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita akan lakukan? Apa, Pak? Membela ya? Defense our mother. How? Bagaimana caranya? Because we are going to the office, right? Yes, so when you come karena back karena kita and pergi you come ke to know kita pergi ke that your neighbor kantor abused your mother without any reason. tanpa alasan apapun. Tetangga kita mencelakakan ibu kita tanpa alasan. Apa yang akan kita lakukan terhadap tetangga ini? Kill. Kill direct, mashallah. Someone wants to punch, someone wants to hit, someone wants to kick. And then to kill. Kill. Okay. Fire. We Muslims, we love our mother. Correct? Yes or no? We love our mother or not? We love. All of us love our mother, correct? Okay, now let me ask you one question. That who do you love the most in this world? Number one. Siapa yang Who do the Muslims love maximum in the world? Siapa yang harus paling kita cintai di dunia ini? Nomor satu, siapa yang paling kita harus cintai? Allah. Very good. 100 marks. We love Allah the most, correct? Correct. We love Allah most. Now my question to you is, Allah is asking in the Quran, Allah is saying in Surah Maryam, chapter number 19, verse number 88 to 92. وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Sorry. Surah Maryam, surah number 19. 19 Chapter 19, verse 88. 88. Okay. وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا. They say, Allah most gracious has begotten a son. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Indeed, they have put forth a thing most monstrous. If anyone says
that Allah has begotten a son, Allah is saying in the Quran, it is the biggest abuse you can give to Allah. Is that 88? No. Ya. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak. And 89 dan sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Allah here is saying in the Quran that if you say Allah has begotten a son, it is the biggest abuse you are giving to Allah. Translate. Diulang lagi oleh beliau, Allah SWT berfirman bahwa Allah telah mengangkat anak. Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. That is the translation. I'm giving tafsir now. Okay. So after you finish translation, Okay. you have to translate me. Yeah, okay. Not that. Okay. The translation. tafsir. I'm giving tafsir now. Okay, okay. That Allah is saying that the biggest abuse you Okay. can give to Allah subhanahu wa ta'ala Yeah. is to say that Allah has begotten a son. Oke. Sekarang tafsir dari beliau adalah Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa yang paling abuse apa Pak? Penghinaan yang penghinaan yang paling besar terhadap Allah adalah ketika kalian mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. If the sky had feeling, the sky would have burst open, the earth would have split asunder, the mountain would have fallen down to utter ruin. Seandainya Sorry. oke, is that the verse? I'm going. Oke. Terjemah tafsir. Oke. Alhamdulillah Just a untuk bukan second. saya yang nerjemah. Bahagia. 90? Oke, 90 right? Lanjutan dari ayat nomor 90. Karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Yes, 90. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Qs. Maryam, 88-92. Inilah sanggahan yang telak pada orang yang menyatakan Allah memiliki anak seperti yang disuarakan oleh orang Nasrani. Orang Nasrani menyatakan Isa sebagai putra Allah. Juga orang Yahudi menyatakan bahwa Uzair itu putra Allah. Sedangkan orang musyrik menyatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Maha suci Allah akan perkataan busuk mereka. Allah pun membantah bahwa sungguh perkataan tersebut sangat-sangat keji. Yang menunjukkan bahayanya perkataan semacam itu, Allah katakan bahwa hampir-hampir saja langit runtuh. Gara-gara perkataan itu pula, bumi hampir saja terbelah. Gunung-gunung pun ikut hancur lantaran perkataan mungkar tersebut. Ingatlah, Allah tidak pantas dikatakan demikian. Apabila dinyatakan Allah memiliki anak, itu menunjukkan adanya sifat kekurangan dan itu sama saja menandakan Allah itu butuh pada makhluk. Padahal Allah itu, Al-Ghani Al-Hamid, yang maha cukup artinya, tidak butuh pada makhluknya dan maha terpuji. Yes. So here Allah is saying the biggest abuse you can give to Allah is call him that Allah has begotten a son. If anyone says Allah has got a son, it is the biggest abuse you are giving to Allah. Jadi dalam hal ini menurut beliau yang paling menghinakan, mungkin lebih tepat, yang paling menghinakan bagi Allah SWT adalah ketika kita mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Today in our offices, in our schools, in the universities, in college, our Christian friend, they are saying Allah has begotten a son. Do they say or not? Yes. Yes. What are you doing? What are you doing? You say you love Allah more than you love Allah maximum. More than your mother, more than your brother. Someone abuses your mother, you want to punch him, you want to kill him, you want to kick him. Every day your non-Muslim friends are abusing Allah. What are you doing? Terjemah. Ya. Jadi sekarang di kantor-kantor kita, di sekolah-sekolah kita, dimanapun, sekarang teman-teman kita yang beragama Kristen menyampaikan bahwa Allah mempunyai anak. Apa yang harus kita lakukan? Padahal tadi kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah maksimum, paling maksimum, bahkan lebih mencintai dari ibu kita sendiri, dari ayah kita sendiri, dari saudara-saudara kita. Tapi sekarang begitu ada teman-teman kita yang beragama Nasrani mengatakan Allah punya anak, apa yang kita lakukan? You love Allah more than your mother,
more than your father. Someone abuses your mother, you want to punch him, you want to kick him, you want to kill him. Ya. Every day your non-Muslim friends are abusing Allah. What are you doing? Doing dakwah. Ya, beliau menyampaikan lagi sekali lagi menegaskan, katanya kita tadi mencintai Allah lebih dari ibu kita sendiri, anak-anak kita, ayahanda kita. Seandainya ibu kita di abuse tadi, dihina, dicela, kita ingin memukul dia, bahkan kita ingin membunuh dia. Nah, sekarang Allah dikatakan mempunyai anak, Allah dihina. Apa yang harus kita lakukan? Dakwah, dakwah. I'm not telling you to hit them. I'm not telling you to punch them. I'm not telling you to kick them. I'm not telling you to kill them. At least open your mouth. Ya, saya tidak mengatakan kalian harus memukul dia, kalian harus membunuh mereka. Saya tidak mengatakan itu. Tapi setidaknya bukalah suara kalian. Open At your least mouth. open your mouth. At least tell them what you're doing is wrong. You're abusing my God, Allah. At least open your mouth, convey the message. Ya. Setidaknya buka mulut kalian, sampaikan sesuatu. Convey the message, sampaikan pesannya. It is fard on every Muslim that he should do dawah to the non-Muslim. Ini adalah sebuah kewajiban, fardu ain bagi seluruh muslim, setiap muslim untuk berdakwah. Allah says in the Quran in Surah Al-Asr, chapter number 103, verse number 1 to 3. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. By the token of time, man is verily in loss, in khasara, except those who have four things. Unless those who have iman, those who have righteous deed, exhort people to truth, wa tawasaw bil haqq, exhort people to patience and perseverance, wa tawasaw bis sabr. For any human being go to Jannah, you require these four criteria. Di dalam surat Al-Asr, insyaallah dapat hafal semua, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia seluruhnya berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang ada 4 hal kriterianya. Orang-orang yang beriman, yang pertama. Yang kedua, yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. For any human being to go to Jannah, minimum 4 criteria are required. Number 1, iman. Number 2, righteous deed. Number 3, watawasaw bil haqq, dawah. And number 4, watawasaw bis sabr. If anyone is missing, under normal circumstances, you shall not go to Jannah. Jadi persyaratan seseorang muslim bisa masuk surga hanya bisa masuk surga apabila kita melakukan 4 hal ini. Yang pertama, iman, percaya kepada Allah SWT. Yang kedua, beramal baik, ya, righteous deeds. Yang ketiga, dakwah, mengajak kepada kebenaran atau kebaikan. Dan yang keempat, saling menasihati tadi, ya, saling menasihati dalam kesabaran. You may be a very good Muslim. You may be praying 5 times a day. You may be giving zakat. You may be fasting in the month of Ramadan. You may be going for Hajj. But according to Surah Al-Asr, if you don't do dawah, you shall not enter Jannah. Ya. Bisa jadi kalian adalah muslim yang baik, kalian melakukan sholat 5 waktu, ya, tapi kalau kalian tidak melakukan 4 hal ini, tidak melakukan dakwah, bisa jadi tidak bisa masuk surga. Only dawah is also not sufficient. All 4 are equally important. Iman, righteous deed, dawah, and sabr, calling for sabr. All 4 are equally important. Ya. 4-4-nya setara, equally important. 4-4-nya setara. Iman, amal soleh, berdakwah, ya, mengajak, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. 4-4-nya setara. Imam Shafi'i rahimullah, he said if Surah Asr alone was revealed, it would have been sufficient for hidayah for the whole of humanity. Alone. If Surah Asr was alone revealed, Imam Shafi'i, may Allah be pleased with him, Allah have mercy on him, he says it would have been sufficient for hidayah, nothing else required. Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, seandainya hanya surat satu saja, surat Al-Asr yang diturunkan Allah SWT ke dunia, itu sudah cukup bahwa kita semuanya bisa mendapatkan hidayah. Imam Syafi'i, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, terkenal dengan pemikirannya yang mendalam dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Salah satu pernyataan puitisnya yang paling terkenal adalah tentang surat Al-Ashr, bagian dari Al-Quran yang memiliki kedalaman makna yang tak terbatas. Imam Syafi'i, dengan segala kebijaksanaannya, menyatakan bahwa jika Allah hanya menurunkan satu bukti kebenaran untuk manusia, surat Al-Ashr sudah cukup. Surat Al-Ashr, yang terdiri dari 3 ayat saja,
adalah surat yang padat dengan ajaran moral dan spiritual yang esensial bagi kehidupan manusia. Dalam surat ini, Allah menyatakan bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Imam Syafi'i melihat bahwa dalam ayat ketiga singkat ini, terdapat petunjuk yang cukup bagi manusia untuk memahami hakikat kehidupan mereka di dunia ini. It is compulsory every Muslim should at least be a part-time da'i. Itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim setidaknya menjadi part-time da'i. Minimum menjadi part-time da'i. Allah says in Surah Imran chapter 3 verse number 103 that let there arise out of you a band of people inviting people to what is good, enjoining what is good and forbid what is wrong. These are the people who shall achieve felicity. Here Allah is talking about full-time da'is, how you are full-time doctors, full-time engineers, full-time lawyers, full-time businessmen. Here Allah is talking about full-time da'is. Surat what surah again, sorry? Surah Imran chapter 3 verse number 104. 104. Siapkan Baruli, cepetan. Ibrahim. Enak saya. Ibrahim. Imran chapter 3. Oh, Al Imran. Imran. Verse number 104. 104. Okay. 3104 ya. 104? Is that 104? 104. 104, okay. Is that this one? Yes. Wal takum minkum? Yes. Oh, okay. Ummatan yad'una ila dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. So those who are full-time da'is, Allah promises Jannah. Best profession is full-time da'i. Jadi bagi siapa saja yang menjadi full-time da'i, Allah SWT telah menjanjikan masuk surga. Dan itu hanya bagi seorang full-time da'i. We have full-time doctors, full-time engineers. How many full-time da'is we have? Who are traveling, like Ustad. How many we have? Very few. Like Ustad traveling how many few? We require much more. Ya, kita banyak yang menjadi full-time dokter, full-time insinyur. Tapi berapa banyak yang menjadi full-time da'i? Seperti Agi maksudnya, Ustaz yang traveling kemana-mana berdakwah. Ya. I would like to end my talk with the verse of the Quran where Allah says da'i is the best profession. Allah says in Surah Fusilat, chapter number 41, verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness and says that I am a Muslim. وَآخِرُ الدَّعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Baik, akhir dari ceramah saya ini saya tutup dengan surat Al-Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kurang lebih maknanya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Surat Fussilat ayat 33. Masya Allah. Allah sih. Thank you very much, sir. Rekan-rekan sekalian, tidak ada yang kebetulan. Terjemah, betul. Okay, dear brothers and sisters, there is nothing coincidence in this world. Do such, Sheikh. Yes. Lanjut. Tidak terpikirkan. Yeah. I haven't thinking about this, never thought. Tidak juga direncanakan. Never planned. I never planned this one. Yes. Tapi terjadi hari ini. But it's happened today. Yeah. It's happened today. Bisa bahasa Inggris ya. Syekh bisa menyampaikan tausiah di sini. Yeah, Syekh can convey the message to all of us now. I hear you are very tired and no time to talk. And you say that over there, but Allah wants. So many people so. Not because the people, because Allah. Thank you very much. They love because of Allah. Ya, Masya Allah. Jadi betul-betul ini adalah rencana Allah, ya. Bagaimana Allah plan, we can meet together. We are. I gave my talk yesterday. Yes. 5 hours. Yeah. From that time I have not slept. Not sleep. We gave full night awake because we were doing the programming of the stage. Then maybe 20 minutes. Then caught the plane and then on the phone. Masya Allah. Masya Allah. Beliau asalnya benar-benar capek.
Sudah katanya. Tapi I told him, many people waiting for you, love you. I love them too. He said, from deep in our heart, I love you all. Terima kasih hadirin sekalian. Sejujurnya kami ini bertetangga ya di Putrajaya. We are neighbor in Putrajaya. Many times we just stay together. But baru sekarang bisa ngobrol panjang lebar seperti ini. Masya Allah. Maybe next time. That's mean insya Allah in Sunday I'm going to Perth. And your motivation makes my spirit to do dakwah over there is more powerful. Thank you very much. Jadi hari Ahad saya berangkat ke Perth selama 8 hari for 8 days stay over there, and then many program, and now my spirit is more powerful than before. Thank you very much. Yeah, do you understand? Yes, I stand under you. It's okay. Yeah. Can you entertain some questions? Thank you very much. Oh ya, sekaligus diperkenalkan kepada para santri, Mr. Budi Faisal, Profesor Candidate, Insyaallah Profesor in ITB as soon as possible. Kalau nanti saya berangkat dan mungkin beberapa waktu tidak di Indonesia karena tugas dakwah di luar, maka Abudi dengan Adeda adalah penanggung jawab Darut Tauhid ini. He is the candidate to responsible of Darut Tauhid. He can talk in English better than me. Masya Allah, and his experience more deeper and powerful. Thank you, Mr. Budi. Yeah. If I'm going to another country, he can take responsible of this pesantren, ya. Jadi sudah dengar sendiri kan, ya. Nanti tuntut untuk bisa ceramah malam Jumat maupun hari Jumat. Okay. Any or any question? Any for lady, any for Ikhwan? Yeah. Hanya satu dari Ikhwan, satu dari Akhwat. You can just choose. Bagus. Satu ya, satu. Kemudian Akhwat, satu beliau, satu Akhwat, satu Ikhwan. Ada pertanyaan dari Akhwat? Yang di atas susah, difficult to throw mikrofon. Oke, yang satu yang adik dulu saya. Boleh berdiri dan mungkin sampaikan nama dan langsung pertanyaannya. Adik silahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Iskandar, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ingin bertanya, dalam Al-Quran Allah menjanjikan umatnya surga. Nah, dalam surga itu kan kita tidak dapat merasakan rasa sakit serta tidak ada kejahatan. Pertanyaan saya, apakah kita akan merasakan kenikmatan sehat dan mengetahui akan kejahatan tanpa rasa sakit dan kejahatan tersebut? Dan apakah kita akan hidup seperti patung atau merasa bosan jika hidup tanpa tantangan atau rintangan? Okay. This is very important, you know. Yes. About life in Jannah, in the heaven. Without pain, without chance, without challenge. Yeah. This question is, his name is Iskandar. He is a student in University of Higher Education University, and he said, as we know that in the Quran, Allah Subhanahu wa Taala says in the Quran, at all, no pain at all. No challenge. So, but according to him, if you're always happy, we cannot feel any pain at all, then there is no challenge. It is like a robot. What do you think about that? That's a very good question. That always happy, boring. So if you read the hadith of our beloved Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, we are always happy, but there is also higher level of happiness. And the highest level of happiness in Jannah is seeing the wajh of Allah, seeing the face of Allah. So you're always happy, but highest level is, so you will be craving, when will I see the face of Allah? Always happy, but this is more happy. So minimum is happy, but something like more happy, so you'll wait to see the wajh of Allah. So that is what every person in Jannah would want to see, the face of Allah, which you won't see always. It hadith says Allah will appear on Friday. So there are various hadith. So we long to see the face of Allah. But there is no challenge, he says. According to him, there is no challenge. No, there's a challenge. There's no desire. Desire. No okay. Desire. So beliau menjawabnya dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan bahwa ada tingkat yang lebih tinggi dari sekedar bahagia. Ya. But this is more happiness. Ya, ada tingkat yang lebih happy, yang lebih baik lagi, yang lebih hebat, lebih tinggi dari kebahagiaan yang sudah kita rasakan di dunia ini. Sebahagianya kita di dunia, ada yang jauh lebih tinggi dari itu, dan itu adalah berada di surga dengan melihat wajah Allah SWT. Itulah tingkat kebahagiaan yang paling tinggi.
Oke. Inshallah. Last question from sisters. One from sisters. Sister, which one? Any sister, yes. Silakan saja ya. Oh itu. Yes, Oke, boleh dibantu mic-nya panitia? Yes, sister. Oh yes, silakan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. It's such an honor to finally meet you. My pleasure. I've watched you since I was 5 years old to 10 years old. Mashallah. And there's one question that always stick in my mind whenever I saw you in poster or videos. How do you maintain yourself in this beautiful religion when you also read other holy book like Bible, Veda, Tripitaka, Bhagavad Gita, and etc.? That's all. Thank you. Sorry, what's the question? How do you? How do you maintain staying at this religion with iman when you also read other book, other holy book like Holy Bible and many more? Terjemah. Boleh silakan langsung terjemahkan pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Dr. Zakir Naik itu tetap bertahan dengan imannya di dalam Islam, sedangkan sedangkan membaca buku kitab agama lainnya, gitu. Sisters asked the question that how I remain in iman after reading besides Quran, Bible, Old Testament, New Testament, Bhagavad Gita, Ramayana, Veda. How do I remain in iman? I was a Muslim because my father was a Muslim initially. Till the age of 19, I was a Muslim because father was a Muslim, just following blindly, like most of them. Then I met Sheikh Ahmad Didat, he inspired me, and I started doing dawah. Then I started reading other scriptures. When I read other scriptures, now I'm a Muslim by choice. Because I've read Bible, I've read Veda, I've read Ramayana, I've read Mahabharata. Now, after comparing, I am now Muslim by choice. Ya, saya adalah seorang Muslim, terlahir sebagai seorang Muslim. Keluarga saya seorang Muslim. Tapi kemudian saya terinspirasi oleh Syekh Ahmad Didat, sehingga saya kemudian belajar ilmu perbandingan agama. Saya baca Bible, saya baca Veda, saya baca berbagai macam kitab suci dari agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan lain. Karena saya membandingkan berbagai macam kitab-kitab tersebut, sekarang saya bukan seorang Muslim keturunan. Saya adalah sebagai seorang Muslim karena saya memilih Islam, bukan lagi keturunan. Dengan apa? Dengan kesadaran penuh. Kira-kira begitu. Sisters asking me how do I maintain my iman? Not maintain. My iman has gone very high now. And I challenge anyone show me a better religion, Islam, I will convert. I'm so convinced with Islam, with logic and reason. I tell anyone show me better book than the Quran, I will convert. Others cannot say because they don't have comparative religion. I tell you, show me a book better than the Quran, show me a religion better than Islam, I'm ready to accept Islam. I'm ready to change my religion. The sister tadi bertanya pada saya bagaimana saya menjaga keimanan saya. Saya insya Allah bukan menjaga sekarang. Saya insya Allah berada dalam keimanan yang sangat tinggi, sangat kuat. Siapapun yang dapat menunjukkan kitab yang lebih baik dari Quran, siapapun yang dapat menunjukkan kepada saya ada agama lain yang lebih baik dari Islam, saya bersedia masuk agama itu. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah yang terbaik, Islam adalah agama terbaik. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.